आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार प्रणाम जुहार मुंडिया मारली आज्ञा आपण मैंने बड़ भाई भौणी अजा दादा दादी कका काकी समस्त को मुझे नमस्कार करुच्ची आज भिडियो आपण मानक समस्त को आज्ञा बतवाई जाऊँगी आसला खुशी खबर आपण मैंने जब सीएम किसान टंका पाँच ना आज्ञा सीएम किसान आपण मैंने पीएम किसान रे कन्वर्ट करेंगे आसला खुशी खबर आपण मान समस्त से खुशी खबर टी कौन आज्ञा देखूँ आपण मैंने जानी जे ओडिशा रे नुआ सरकार गठन है से नुआ नुआ नीति नियम नुआ नुआ पॉलिसी बाहर करते जहाँद्वारा कि आज्ञा आपण मान पाखरे जदि निज ना जमी ना ताहले आपण मानकू पीएम किसान टंका मिलिबो नाही और किछि दिन गला परे आपण मानकू आउ सीएम किसान टंका भी मिलिबो नाही सरकार एही नियम बाहर करथिले तो आमे माने समस्त स्वर उत्तोलन मध्ये करिदलु आज्ञा जे देखंतु जे निज ना रे जमी नाही अजा ना रे अछि बापांको ना रे अछि बापांको मृत्यु हो जाइथबो अजांको मृत्यु हो जाइथबो बडुंको मृत्यु हो जाइथबो ताहले आमे माने निज ना रे जमी करवा तो काठिकर पाठ हो बहुत लेंथी प्रोसेस आपण माने गवर्नमेंट कथा जानी थे निहात भाव में बहुत लेंथी प्रोसेस तो यही जिनटी आम मैंने समस्त यूट्यूबर भाई मैंने स्वर उत्तोलन करूँ अनेक लोक ए कथा विषय स्वर उत्तोलन करते से सरकार ए बुझी नुआ बाटटी बाहर कर आपंकर जदि निज ना रे भी जमी ना आज्ञा आपण मानकर चिंता करार कौन आवश्यकता नहीं फटाफट भी हो कम आपण मैंने निजे करें सब जिनिस जोटा कि सीएम किसान टंका जदि आपण मैंने पाँच सीएम किसान टंका भी पाइबे आउ पीएम किसान रे मध्य परिवर्तन करें कन्वर्ट करें किंतु सरकार देखंतु निजे कही जे कौन आमे माने निजे ही आपणकर कन्वर्ट करदेबू आपण मैंने सीएम किसान केवल अप्लाई कर दिंतु किंतु आज पर्यंत देखंतु 12 ରୁ 13 14 मास है सरकार ए पर्यंत परिवर्तन करी नहांती तो सरकार भी नुआ बाट बाहर कर जिनिसटी आपड़ी भिडियो शेष पर्यंत देखिए ताहले जानीपारे कथार अच्छे आज्ञा अल्प ज्ञान भयंकर मोर तो मत सब ज्ञान ना कि मुझे तथ्य पाइली से तथ्यटी को आपण मानक जनाऊँगी बुझिपारे से तथ्यटी कौटू पाइली से विषय में कहबी देखो आज्ञा आपण समस्त बड़ प्रश्न था आज्ञा आम मैंने सीएम किसान टंका पाऊँ मु नुआ एप्लाई करी 2-3टा किस्ती पाई गोटे 2टा किस्ती पाई आ पीएम किसान टंका है ना मिलू ना मत करी कौन आपण मन में प्रश्न उठू मुझे 10-12टा सीएम किसान किस्ती टंका पाइली ना काड़िया टंका पाई किंतु पीएम किसान टंका आउ मिलू ना आ मो ना जमी ना करी केमी आज्ञा देखु नो बकवास सीधी बात मुझे करी आज्ञा देखु नो बकवास सीधा बात करने कथा जदि मुझे कहबी सर्ट एंड स्वीट आपको लंबा लंबा वीडियो बनईबी ना बोली भावी देखो 7-8 मिनिट 10 मिनिट 20 मिनिट वीडियो न बनई आपको सीधा सड़क जदि भल जिनसटी बतईबी ताहले आपण माने मते खुशी हेबे देखो वीडियो जब भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग मान पाखक शेयर करेंगे जब भल न लगे आपते कमेंट में जनइबे देखो वीडियो को आपने देखिले जाइए जानीपारे आपंकर हाँ प्रश्न था कौन आज्ञा देखो सीएम किसान जदि आपने नुआ एप्लाई करके पाँच गोटे 2टा किस्ती पाँच ताहले आपण माने 3-4टा किस्ती पाइबा पर्यंत आपण माने अपेक्षा करंतु तापर जाकि आपंकर पीएम किसान कन्वर्ट हम आ जो मैंने देखो 3-4-5टा लेखाएं 6टा लेखाएं किस्ती पाई सारे सीएम किसान टंका पाई सारे ताहले सेमानंकपाई आज्ञा एठारे एबे कथाटी आसिला से माने कौन करें आज्ञा देखु आपण मानकू कृषक पंजीकरण बा फार्मर रजिस्ट्री करने को पड़ो देखु सीएम किसान टंका पाइबापी आपण मानकू एठारे कृषक पंजीकरण करने को पड़ो आ पीएम किसान टंका पाइबापी हेले आपण मानकू आज्ञा एग्री स्टाक बोलिकी गोटे अच्छी से पंजीकरण करने को पड़ो किंतु आपण मन में प्रश्न आसुव निहाती भाव में आज्ञा आम ना तो जमी ना निज ना जमी ना ताहले आमे माने से पंजीकरण करूँ केमिति यही सबुठारु बड़ जिनिस आज्ञा यही घटना आमे माने समस्ते कहीथिलु स्वर उत्तोलन करूँ तो सरकार शुणी तार समाधान बाट बाहर कर देखु आपण मैंने जानीगले जे सीएम किसान टंका पाइबापी नुआ जिनिस गोटे मन रखी था फार्मर रजिस्ट्री करने को पड़ो पीएम किसान टंका पाइबापी आपण मानकू एग्री स्टाक बोलिकी गोटे से पंजीकरण करने को पड़ो किंतु से पंजीकरण करने हेले आपण मानक निज ना जमी थिबा निहाती जरूरी एतिकी आमे माने समस्ते फसी जाइए किंतु किंतु एबे गोटे नुआ मोड़ आसी से नुआ मोड़टी है आपण मानकर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आपण ब्लॉक रे गोटे एग्रीकल्चर ऑफिसर थांती ता नहले आपण मानकर आरआई थांती
ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିକି ଆଣ ତାପରେ କାମଟି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଳେଇବେ ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟକୁ କିମ୍ବା ଆର୍‌ଆଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇ ନିକଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ମୋ ଅଜା ନାଁରେ କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ PM କିଷାନ ଓ CM କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଏହା କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଟି ଦେବେ ଆଉ ତା'ର ବାଟ ସେ ବତେଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଜା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ। ତ ସେ ବାଟ ବତେଇଦେବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାଟଟି ବତେଇଦେବେ କ'ଣ ଜିନିଷଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର CSC ସେଣ୍ଟର ଭାଇ ହୁସିଆର ଟିକେ ଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଠୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବ୍ଲକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ନହେଲେ ଆର୍‌ଆଇ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍‌ଆଇ ଅମିନ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଇ ଆର୍‌ଆଇଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ମୋ ବାପା କିମ୍ବା ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖାଟି ଆଣିପାରିଲେ, ଆଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆମର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଆଉ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଯାକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CM କିଷାନ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି CM କିଷାନ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଓ PM କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ବା ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଓ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସିକ 4,000 CM କିଷାନରୁ ବର୍ଷକ 4,000 ଆଉ PM କିଷାନରେ 6,000, ତ ତା'ର ଫାଇଦା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଉଠାଇବା ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1553333 ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ସେଇଠି କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲିନି ବା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟଟି ଜଣାଇଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।